हेलो पिलाने आज आम यहाँ आरंभ करवा 8 नंबर 18 नंबर सर 19 नंबर आरंभ करवा। राम और तार बापा बयस मिसी 37 वर्ष। राम को जब बर्तमान 7 वर्ष होता है ता बापा को केते वर्ष बेले राम जन्म लाभ करथिला। 19 नंबर कौन अच्छी ना राम ता बापा राम मिश्रण रामर बापा बयस मिसी केते 37 वर्ष। ताली जदि राम को जब बर्तमान 7 वर्ष होता है बर्तमान रामर बयस 7 वर्ष ताले रामर बर्तमान बयस 7 वर्ष बयस 7 वर्ष ताले ता बापा को केते वर्ष बर्तमान रामर बापार बयस बापा को बर्तमान बयस ना 37 फेराण 7 समान 30 दी जनकर बयस मिसी 37 रामर बयस 7 वर्ष ताले बापा बयस 37 फेराण 7 समान 30 वर्ष। ताले जितने राम जन्मग्रहण करथिला राम वर्ष आमको कौन पचार राम ता बापा को केते वर्ष बेले राम जन्म लाभ करथिला। रामर जन्म बेले राम बापा बयस 7 वर्ष कमी जेहेतु यार 7 वर्ष बर्तमान 7 वर्ष पूर्व मैंने 30 फेराण 7 समान 23 वर्ष ता बापा को हो। 19 नंबर पर 20 नंबर को आसो कौन देती तुम बगीचे 50टी कदली गछ लगे से गुड़िक नंबर 1 2 3 50 पर्यंत क्रम लिखा जाए। पंचम गछठार 37तम गछ पर्यंत गछ संख्या केते ये पंचम रु केते देछि 37 जाए गछ बाहर करिया। पंचम रु कहते जेकोसी संख्यार रु थे कौन कर यहाँ फेड़िकी 1 मिसेदेव 27 फेराण 5 मिशाण 1 7 5 गले के 2 22 22 के 23टी गछ भितर अच्छी। 22 नंबर 21 नंबर आस तुम श्रेणी 40 जन पिला गणित परीक्षा देते रोल नंबर 12 ठार रोल नंबर 32 पर्यटन जिते भी पिला दिंतु 1 रु 40 जन देते आमको से केते पचारे 12 रु 32 पर्यंत केते एठू एतक रु माने रु थे कौन कर ना यहाँ फेड़िकी 1 मिसेदेव 32 फेराण 12 मिशाण 1 32 रु 12 गले के 2 रु गले 2 रु 0 3 गले 2 20 मिशाण 1 समान 21टी पिला थिले। ताले जन पिला गणित से कौन पचारे ना पर्यंत पिला सब गणित दे पारे तेज केते जन पिला सब गणित कर पारे ताले एतिकी ठार एतिकी पर्यंत पिला सब गणित कर पारे ताले केते पिला गणित कर पारे ना 21 जन गणित कर पारे। 22 नंबर को आसवा यहाँ 12 रु थे मैंने खाली फेड़िकी 1 मिसेवा तापर कौन देती यहाँ गोटे मिश्रण देती केमती करवा ना ये के 349 ये सब 349 ये 349 ताले ये केतेटा 349 349 सर्ट्रे यहाँ को करने को देती 349 4टा ताले 349 4टा तापर फेराण ये कौन फेराण 349 3टा केते 349 3टा बर्तमान ये संख्यार कमन केते कोटे जाऊँगी ना 349 साधारण ये 349 साधारण ये 349 टाक साधारण नहीं जावा ये केते अच्छी 4 ये फेराण 3 ताले 349 4 3 गले के 1 ताले 349 तार उत्तर है 349 तब 22 नंबर पर 23 नंबर को आसवा सुशांतर बयस 5 वर्ष पूर्व 7 वर्ष था 6 वर्ष पर केते वर्ष हो गोपाल बर्तमान 7 वर्ष सुशांतर बयस 5 वर्ष पूर्वे 7 थिला केते वर्ष 7 वर्ष थिला 5 वर्ष पूर्वे ताले बर्तमान केते हो सुशांतर बर्तमान बयस 5 वर्ष पूर्व थिला माने बर्तमान ता गोटे मिसिबो ताले 7 मिशाण 5 समान 12 वर्ष बर्तमान ताले से 6 वर्ष पर सुशांतर बयस हम सुशांतर बयस पर थे मिसेब पूर्व पर मान मिसेब के बर्तमान बयस 12 12 6 मिसले 18 वर्ष से कौन से बर्तमान ताहले गोपाल बर्तमान बयस 7 वर्ष ताहले गोपाल बयस के 18 वर्ष गोपाल बयस
18 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଦୁହିଁଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ନା ଏଠି ସୁଶାନ୍ତର ବୟସ କେତେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ମିଶାଣ 18 ବର୍ଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି ଲେଖି ଦେବା। 24 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା କେତେ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଇଟା କେତେ ଫେଡ଼ାଣ 9 ମିଶାଣ 18 ସମାନେ 20 ମୁଁ ଏଇଟା ବତେଇଥିଲି। এই ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏପଟକୁ ନେଇଯିବ ମିଶାଣଟା ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫେଡ଼ାଣଟା ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ ମିଶାଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଫେଡ଼ାଣ ତ ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମିଶାଣ 9ଟା ମିଶାଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 18ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମିଶାଣ ଅଛି ଏପଟକୁ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫେଡ଼ାଣ 18 ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ମିଶାଣ 20 ମିଶାଣ 20 ରହ। ତାହେଲେ ଏଠି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକିନି ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା କେତେ ହେବ 2 2 9 2 9 2 2 11 ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 11। 24 ନମ୍ବର ପରେ 25 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 25 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ନା 20 ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି 20 ଫେଡ଼ାଣ କେତେ ମିଶାଣ 16 ସମାନେ 19। ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 20 ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ତ ଏଇଟା ଏଇପଟକୁ ନେଇଯିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା 20 ଲେଖିଲେ 20 ଏଠି କେତେ ଅଛି ମିଶାଣ 16 ଏଇ 19ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ ହେଇଯିବ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ 19 ଆଉ ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଏତିକି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 20ରୁ ଏଇଟା ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା କେତେ ହେବ ନା 20ରୁ ଗଲେ ଏଇଠି କେତେ 1 16 କେ 17 ଏଇଭଳି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିବ। 25 ପରେ 26କୁ ଆସିବା 22 ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ସେଇଭଳିଆ 22 ଫେଡ଼ାଣ 25 ମିଶାଣ କେତେ ସମାନେ 50। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ବି ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ସମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ 50କୁ 50 ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ମିଶାଣଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଫେଡ଼ାଣ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମିଶାଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କେତେ ହେବ ନା ଏଇଠି 75 ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 75ରୁ 50 25 75 ଫେଡ଼ାଣ 22 ସମାନେ 5ରୁ 2 ହେଲେ 3 7ରୁ 2 ହେଲେ 5 ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ 53। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା। 27 ପରେ 26 ପରେ 27ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ମିଶାଣ କରିକିନି ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ତାକୁ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ 717 ମିଶାଣ 428 ମିଶାଣ 339 ସେଟାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ଏଇଠି କରିଦେଉଛି 717 ମିଶାଣ 428 ମିଶାଣ 339 ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ଟା ଉଠେଇଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫେଡ଼ାଣ 617 ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ ମିଶାଣ କ'ଣ ହେବ ଫେଡ଼ାଣ 328 ପୁଣି ଫେଡ଼ାଣ ମିଶାଣ 239। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ 717 ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି 617 ତାହେଲେ 717 ସର୍ଟରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଗଲେ 717 ଫେଡ଼ାଣ 617 ତାପରେ ଏଇଠି ପୁଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶାଣ 428 ଏଇଠି 28 ଅଛି ଏଇଠି 328 ତ ଫେଡ଼ାଣ 328 ତାପରେ ଏଇଟା ମିଶାଣ 339 ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ 239 ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିବ ଏଇଟା ଫେଡ଼ିବ 717ରୁ 617 ଗଲେ କେତେ ହେବ 100 ମିଶାଣକୁ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ 428ରୁ 328 ଗଲେ 100 ମିଶାଣ 339ରୁ 239 ଗଲେ ମଧ୍ୟ 100 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ଏଇଟା ସର୍ଟରେ ଏଇଭଳି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କରିବା।